Shalom buat kita semua, amang dohot inang di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, dohot anggi na pinaribot. Nuangi hita mabigi hatani di bata, nagabi jamita di Minggu tanggal 10 April 2025. Lai dorang so mabigi hatani di bata hita, parjoloma hita martangiang. Di bata Jehovah husob bahami ho di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus nang mangaramoti hami boy hami sahat tu bagasan sedarion marsaur dot hatam memuji pasangapon guarmo di bata Jehovah hami lau mabigi hatam na badiai saibuk kemarohanami doh pikiran nami asa waktu si hami hatami jalaboy ulau kami di bagasan ngulunami. Naposom di bagasan hagaleon, margogoma ibana marbarita nauli. Di bagasan Yesus Kristus, martangia kami. Amin. Amang doh tinang dihita saluhuna doh anggina pinaribot, hatane di bata nalau gabi si jahota, ima di Minggu Palmarum, tanggal 10 April 2025. Nah dienet sian pesalmen biddu ono pulualu memuka mission ayat 25 saat rodi tu ayat 36 asa hujahahami jalahita payutiut di bagasan rohat tabe habobongot tu bagas habadiaon mangolopon hamonangan nunga di idanasida habobongotmu ale debata habobongot ni debataku rajaku tu bagasan habadiaun nai merdala di jolo akka parede di pudini akka persarune di tonga-tongani akka namerbaju akka namamalu doal pinuji ma debata di bagasan akka luhutan tuhani hamu ale akka nasian mual ni Israel. Di sido si Benjamin siap pudan pangarazai nasida. Aka iduk sian Juda pe pasipar. Aka iduk sian Sepulon. Aka iduk sian Naptali. Ditonahod debatado hagugo ommu. Saya pergugui ma ale debata na pinatupam tuhami. Ala jorom na di Jerusalem. Taruhonon ni akaraza do sogot silehon-lehon tuho. Sai songgahima buaya na ditolongi akajonggi na marhorokoron rapdohot akka anak nilobu ni akka bangso asa diuloy na sida patu mangalehon jomba bahal ibana paserakon bangso akka na makalomohon hamusuon rodo sogot akka na sumangap sian Misir kuspe hapogado marsoba tu debata hamu ale akka harajaon di tanoon edeho kamuma debata palu hamuma parhinaloan mamuji Tuhani ibana na marhite-hitehon langit ni langitan sian narobi idama pangyaron nama suarana nagugui sailehon hamuma hahormaton tu debata hamuliaon naido gumonggom Israel jala di akka banwa gidjang sahalido hagugoon na sokal do debata rosian inganan na akka nabadiai debatani Israel do ibana silehon-lehon hagugoon dohot hamuliaon tu bangsoy pinuji ma debata ido yang gosaha na amang doh tinang nagabe topik ni turpu jamita ima makatidakon huaso ni debata makatidakon huaso ni debata ima taringot edde sian sidapit molohita pamanat turpukon amang doh tinang dita saluhuna adong do sukun-sukun songo dia do nuang parangeta makatidakon huaso na siad debata boy doi marhite pamujian, boy doi marhite hamuliateon, dohot akka lan na asing.
Molo ita pabana turpukon bangsa Israel maka tidak kon marhite pamujian ima mararak-arakan molo di bahasa Indonesia. Buasa di hati dakon. Buasa bangsa Israel ikon makatidakon huaso ni debata. Na parjolo molo hita pamanat adorang turpukon di ayat sada di biddu ono pulualuon. Ala naung har-har aka musuna. Ala naung dipalua bangsa Israel sian hurungan sian Misir. Na diparhatoban na sida di tano Misir jala dibuat debata na sida tutano hasonangan. Buasa ikon dihatidak kon huaso ni debata ala nung ngaditaban aka nahonataban karena Allah sudah melepaskan mereka dari tawanan. Buasa ikon dihatidak kon bangsa Israel huaso ni debata alamonang nasida sian perperangan jala dibon nasida poti parpadanan tu Jerusalem imanagabe pusat manang center peribadatan pada saat itu. Alani naung dipakilalahon bangsa Israel huaso ni debata jala didok nasida ma di ayat 25 nunga di ida nasida hababongotmu ale debata hababongot ni debataku rajaku tu bagasan habadiaun nai. Ala naung dipakilalahun nasida holong nasiat debata huaso nasiat debata jala saluhut halak mamereng hababongot ni debata. Saluhut mangidapoti parpadanan na dibuan nasida tu Jerusalem laho dipabongot tu bagasan habadiaun na. Dibon nasida hamonangani marhite aka parede. Didokma di ayat 26 merdala di jolo aka parede dipudini aka parsarune ditonga-tongani na merbaju aka na mamalu doal. Berarti adong parede, adong parsarune, adong aka na merbaju jala jok-jok dohitan waing ulah honon molo di tonga-tonga ni huriata. Melodong sahala pimpinan sian huriata rodo hita mabain aka tari-tarian menyambut boy mai di aka pesta gotilon dot aka lana asing boy doi di aka di hari Natal dot aka lana asing. Hita patupai ala naung hita hilalado songo dia huaso ni debata di tonga-tonga ni ngolutta. Amang dohotinang dihita saluhuna jala didokdo di ayat 20 lalu. Dada holan parede, dada holan parsarune, dada holan namar baju. Alai disido si Benjamin siapudan. Didok dison si Benjamin siapudan pangarazai nasida. Aka iduk nasian Juda pasipar. Aka iduk nasian Sebulon. Aka iduk sian Naptali. Adong piga-piga suku mananggor na disebut dison. Na parjolo ima Benjamin. Na paduahon ima Juda manang Jehuda. Na patuluhon ima Sebulon manang dot aka sian Naptali. Isu dunuaing puasa disebut parpesalmen ima Benjamin. Ima sian ido haroroni manang sian ido mual manang dari Benjamin generasi pertama yang menjadi raja pertama di bangsa Israel ima Raja Saul. Jala puasa disebut Jehuda ima sian ido molodita bereng haroroni pamaret tahun ni Raja Daud. Jala puasa disebut Sebulon manang Naptali ima aka na tinggal di dopak bagian utara. Berarti baik Benjamin, Jehuda, manang Sebulon, manang Naptali. Berarti mewakili saluhut aka suku-suku na di Israel. Idok dison ikon memuji Tuhan perwakilan di antara semua suku-suku itu. Ikon memuji Tuhan, ikon makatidakon huasoni Tuhan di bagasan ngolunasida. Amang dohotinang dihita saluhutna
Gudang doa kahalongangan naong hita hilala. Gudang doa kahalongangan manang huaso ni dibata naong hita hilala di bagasan nguluta. Molo hita sobut sada persada, holan boy pa hita magulmit siyan lagi podo mata, jala boy hita mangula ulaon, ihwaso ni debatadoy. Boy hita nuaing pajupang dohot akasisolhot, boy hita marnianakon, boy hita mangula ulaon si ganupari, imahwaso ni debatadoy. Jala saluhutna, hita akan naporsea, ikon makatidakon huaso ni dibata di bagasan nguluta. Sude akabangso mamuji dibata, molo disobuk nakin Benjamin, molo disobuk nakin Jehuda, molo disobuk nakin Sebulon manang Naptali. Berarti na mewakili sian utara selatan saluhutna, ikon mamuji pasangapon dibata. Dada holan bangsa Israel, dada holan Benjamin, dada holan Jehuda, dada holan Naptali manang Sepulon, alay saluhut nian portibion, ikon makatidakon huaso ni debata di tonga-tonga ni portibion. Amang doho tinang dihita saluhuna dada holani alay didok do museng di ayat 30 sada say songgahi mabuena ditolongi aka jonggi na marhorot toron rap dohot aka anak nilobuni aka bangso asa diuloy na sida patu mangalehon jomba bahal ibana pasrakon bangso aka na makalomohon hamusuon. Amang doho tinang dihita saluhuna molo hita pamanat nuaing portibion gudang do aka fenomena-fenomena iman negara-negara na makalomohon perporangan, negara-negara iman na meradi kuasa, iman na laho marporang, baik perang dingin, baik perang sengit dan lain sebagainya. Alay saluhunai ikodo dipaserakon di bata ala nidang nasida na marhuaso di tonga-tonga ni portibion alay debatado na marhuaso di tonga-tonga ni portibion. Jala didok do dison di ayat 32 rodo sogut akan sumangap sian Misir kus pehapoga do marsoba tu debata molo na boroni ima adorang somalua do pe bangso Israel sian parhatobanan ni Misir di parhatoba do bangso Israel alay nang penasida lengkap dengan aka udung-udung nasida aka semua perlengkapan perang alay marsogot didok debata nang pehamu merperhatoban bangso na pinilit nay alay rodo sogut akan sumangap sian Misir ro marsoba tu debata disobut dison Misir nang penasida adalah sebagai kerajaan yang cukup lengkap dengan peperangan alay molo debatado madok marsoba ikom marsoba do nasida tu debata marsogut jalada daholan Misir disobut do dison imakuspe hapo gado marsoba tu debata amang do tinang dihita saluhuna Misir doho kus ima satu bangsa satu kesatuan naikodo marsoba tu debata jala aka bangso negara-negara adi kuasa sogot ikon marsoba do tu debata ikon makatidakon huaso ni debata amang doho tinang dita saluna dada holani alay sude harajaupe didok na ditanoon ikon marsoba tu debata baik raza setingkat apapun ikon marsoba sogot tu debata amang doho tinang dihita salu na alani ibana na marhitehon langit ni langitan ala ibana do na marhuaso Allah yang berdaulat tidak ada pun yang luput satu pun di hadapannya ikon marsoba jala makatidakon gowarni debata amang doho tinang dihita saluna saluhut hape ikom mamuji debata saluhut ikom makatidakon huasona
Dangadok kapen na hita banggahod di tonga-tonga ni Portibion. Guar ni minggu tanuaing ima minggu palmarum. Lapatan na ima minggu mare-mare. Molo hita pamanat arti ni minggu palmarum iman manaringoti sungod dia minggu-minggu passion. Sedia perjamuan terakhir. Pengkhianatan sahat tunaha mamate ni Tuhan Yesus. Ima molo minggu palmarum. Molo hita pamanak museng di Yohanes 12 ayat 12 1 25. Ima nagabe epistel ni mingguon. Ima naro Tuhan Yesus mabongoti huta Jerusalem. Rodo halak pasahaton akka mare-mare. Rodo akka nasida mabuka akka ulosna para dehon dalan ni Yesus Kristus. Alani aha, alani marhite Yesus Kristus do adong hamonangan. Alani marhite Yesus Kristus huasona na suntiboy gabese sa saluhut akka dosa di tonga-tonga ni Portibion. Minggu palmarom ima minggu hamonangan. Nay komonang dohita alani huaso ni Kristus. Namata ibana humokko pita jolma pardosa. Alai hehe do bana di ari patuluhon jalamanai tu surgo paradehon akka ingana dihita saluhuna. Saluhuna do ikon manoba Yesus Kristus di ari marsogot. Molo didok di Filipi imana sinurat ni Apostel Paulus. Saluhut akka ulunitot ikon marsoba tu Yesus Kristus alani naung di pasai ibana saluhut na akka dosata. Amang dohotinang dihita saluhut na ahadunuay akna hita parade marhite huaso naung binahin ni Tuhan Yesus Kristus na manesa dosata mate ibana dihaw pinafsilang. Saluhut tita nang makilalahon huaso ni Tuhan Yesus Kristus ikon saluhut paradehon dalanna. Iko saluhut paradehot dirita nalaho manomu-nomu ima ari amamate dohot marayahon hahiyon na diari patuluhon. Ikon parjolo dahita makilalahon huaso ni dibata di bagasan Tuhan Yesus Kristus asa marhuaso nguluta jala mangulu mana marhuasoi di bagasan dirita. Amang dohotinang dihita saluhut na naing manian hita saluhut na porsea ikon makatidakon huaso ni debata. Marhite pamujian, marhite maswadahon dari hita alay mangalehon dirita ima alani na marhuaso do debata di bagasan ngoluta. Ido yang gosahana naing mahitahang nguluhon hatani dibata jalaboy hita ulahon di tonga-tonga ni nguluta martangi yang mahita. Debata Jehovah nunga hubege hami hatami naing manatnya Tuhan marhurat marparbue hatami di bagasan ngulunami. Asi maroham di bagasan Yesus Kristus martangnya kami huhut madok mauliate. Amin.